بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد. وصل وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي وأخواتي في الله وفي الوطن، لقد حان لكم الأوان أن تتحدوا على رؤية واحدة، ألا وهي الاعتصام بحبل الله المتين الذي يدعوكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن خلال هذه الآيات الكريمات نستنتج ما يلي: أولا، ضرورة اعتصام بالحق حبل الله المتين، طاعة رسول الله محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله، طاعة أولي الأمر المستقيمين على الحق، نصح ولي الأمر بما يرضي الله ويصلح العباد والبلاد، استخدام كافة أساليب الدعوة السمحة والحنفية المحمدية لإيصال المعروف معروفا من أجل نشر الخير والسعادة في بلدنا بوركينا فاسو، دحض الباطل وسوء الأخلاق من الكذب والخيانة ونبذ الجهل والتجاهل من أوساط شبابنا وسائر مجتمعنا البوركيني بالحكمة والموعظة الحسنة. على البشر جميعا أن يكونوا مؤمنين بدون استثناء، ويخص بالذكر هنا شعب بوركينا فاسو، أن يؤمنوا بالله وحده ويقوموا يدا واحدة أبناء أم واحدة من أجل إعادة الأمن والاستقرار في بلادنا بوركينا فاسو، فإن قوتنا وبقاء تربة بلادنا في وحدتنا واستقامتنا وثقة بعضنا ببعض. فخروج شخصيات ومسؤولين الكبار من الأئمة والدعاة في ميدان الشعب يوم الاعتصام ودعم السلطات المرحلة الانتقالية لأكبر دليل على حبكم لأمن البلاد وسلامتها. فليس على الجيش والقوات المسلحة الوطنية والمتطوعين للدفاع عن الوطن إلا الرجاء إلى دعائكم الخالصة ووقوفكم القوية لدعم مشروع الشعب بوركينا فاسو نحو التقدم والازدهار، فمعا قلبا وقالبا في تضحية والعطاء ننتصر. فمن أجل أمن وسلامة البلاد واستقرارها ترجو منكم الجيش والقوات المسلحة الوطنية دعمها بكل ما تملكون من قوة الدعاء والاعتصام لمساندتها في مهمتها الوطنية من أجل تحرير البلاد والشعب من أنياب الاستعمار والمتعاونين له من الخارج والداخل. Chers frères et sœurs en islam, toutes les louanges et les reconnaissances sont à Allah. Il n'y a point de force et de puissance que par Allah, l'unique et l'omnipotent. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète de la miséricorde, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas avec bienveillance jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs en islam, il est grand temps pour nous de s'unir autour d'une seule vision, en s'attachant à l'unisson sur ce lien fort auquel Allah nous interpelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez à Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleures interprétations et aboutissements. Sourate
An-Nisa, verset 59. À travers ces versets coraniques, chers frères et sœurs en islam, nous pouvons tirer les conclusions suivantes. Premièrement, la nécessité de s'unir sincèrement autour de la vérité intrinsèque qu'est la parole d'Allah. Obéir au messager d'Allah, Mohammed le fidèle, le loyal, que la paix et la bénédiction soient sur lui, sa famille et ses compagnons. Obéir à ceux qui détiennent le commandement, le pouvoir et qui sont sur le droit chemin de la vérité. Donner de bons conseils à l'autorité de manière à satisfaire Allah, à promouvoir les populations et à développer le pays. Utiliser toutes les bonnes méthodes de la prédication islamique issues de la bonne moralité du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour propager le bien, la prospérité et le bonheur dans notre pays, le Burkina Faso. Rejeter le mensonge, la mauvaise moralité et lutter contre l'ignorance au sein de la jeunesse en particulier et dans la société burkinabé en général, par la sagesse et la bonne prédication. Demander à l'ensemble des humains d'être croyants sans exception. Et dans notre cas, il incombe au peuple du Burkina Faso de croire en Dieu unique et de s'unir comme un seul homme pour restaurer la paix, la stabilité et l'intégrité de notre pays. Car notre force et la survie de notre nation résident non seulement dans notre unité, mais aussi dans notre droiture et la confiance que nous avons les uns envers les autres. Frères en islam, la sortie des personnalités musulmanes ainsi que des imams et prédicateurs à la place de la nation lors de la grande manifestation de soutien aux autorités de la transition est un signe évident de l'intérêt, de l'amour que vous portez à la sécurité et à l'intégrité de notre pays. Aussi, nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos volontaires pour la défense de la patrie, comptent sur vos bénédictions et vos soutiens pour venir à bout des leaders terroristes et mettre en œuvre les perspectives du peuple burkinabé en termes de développement et de prospérité. Alors, unissons-nous ensemble pour le sacrifice et la victoire, pour la paix, la sécurité